Ayan, good afternoon. Hi. Hello, everybody. So this will be our last topic for our prelim. No? This is called as energy. Medyo familiar na siya, no? Kay paminti man nato madungog, no? Energy, we have kinetic and potential energy. Diba? So, nanatay gamay nga background, ana. But for today, no? I-review na to. Then, i-discuss na to ang kanilang meaning and or definition, no? First one is yes, energy, yung kabuuhan. It is the property of the body or system of bodies by virtue of which work can be done. So related yapon siya, no? Energy is kumbaga sukatan kung what work can be done by that body. So ang unit niya is naka-joule gyapon, naka-newton meter gyapon atong energy. 'Di ba? So first one is called as kinetic energy. It is the energy in motion. So kumbaga kung natay body nga in motion, na siya kinetic energy. Ano lang kasi yun, 'di ba? So its formula is 1/2 mv squared. No, mass times velocity squared. So asa na gikan formula gina niya class, no? 1/2 mv squared. Memorize ha? Kinetic energy 1/2 sa mass times velocity squared. So m is for mass and v is for velocity. So pag tagaan kag mass sa isa ka substance, tapos tagaan kag velocity, is-squared lang nimo, tapos i-times sa 1/2. That is the kinetic energy of that substance. Because it is moving. So therefore, if the body is not moving, wala po siyang velocity, it doesn't have kinetic energy. So, what is kinetic energy? Kumbaga, ang kinetic energy mo guys, yung galihok, murag mauna ang iyang energy pag ibangga na to siya. Grabe po ibangga, sir. Yes, kanang murag stored niya siya nga energy. Di man siya literally nga stored, pero ang potential niya ba nga energy, di pa siya potential energy nga murag stored within that object kapag ibangga na to siya. That is mo na iyang ma-apply nga work done, kumbaga. Okay? Next one is yung tinatawag nating potential energy. It is also known as the energy of position or configuration. So kung si kinetic energy is kanang galihok siya nga energy sa ato ang body or sa ato ang substance, atong butang, si potential energy is energy siya that depends on its elevation. Kailan mag-elevation? Kung asa kataas siya, height niya, elevation. So, ibig sabihin, stored energy siya. Wala pa man siya natagak. Yes, pa siya natagak. Pero kung matagak siya, mauna ayang energy nga ma-apply. So, ibig sabihin, mas taas ang position, mas high ang elevation sa atong object, mas dako iyang potential energy. Pag potential energy, syempre wala pa galihok ka, kuan lang siya, galingkod lang siya. No, ga-rest lang siya dara, pero na siya elevation na pwede siya matagak. That is mass times gravity times height. Mura gina-assume na nato ba nga pag matagak ni mao gini ang iyahang energy nga mapagawas. Pero wa pa siya natagak. That is called as potential energy. So same gihapon siya, Newton meter, tapos joule, m is for mass, g is for gravity, and h is for height. Okay na? Kinetic energy, potential energy. Tapos natin natawag class nga law of conservation of energy. No, naday law ato ang energy diri sa universe nato. Sa law niya, sir. Energy can neither be created nor destroyed, or neither be created not normally. Mo preyas naman ko no. Dili daw buhat no, di ma-create si energy. Sure ka na di mga power plant ka create man na dili
plus di na create ilang ginabuhat, gina-convert. For example, natay sun rays, no? Kainit sa adlaw, no? Natay kanang mga solar panel. Wala nga create og energy. It is collecting energy from the sun. Di ba? So we cannot also destroy energy. Di ta pwede, di ta kabus kag og energy, ma-transform lang siya into another type of energy. No, it merely changes from one form to another. So for example, sikat ng araw, that is solar energy, store nato imo na tog electrical energy. Di ba? Wala ta nag-create. Gi-transform nato from solar to electrical. For example, no, Maria Cristina Falls, natay gahulog nga tubig, tapos na turbine, di ba? O maka-create tag energy, dili. Gi-transform lang nato tong kinetic energy sa falls, gi-transform nato into electrical na energy. So muna ang conservation of energy. So transformation of kinetic and potential energy. Sabi dito, potential energy is equivalent to our kinetic energy. Ibig sabihin, we have mass times gravity times height. Asa nagikan sa formula na to ganina? That is equivalent to 1/2 mv squared. So if i-transfer na to, no, i-derive na to siya, syempre, transfer ni mong to sa pikas, tapos transfer ni mo, no, cancel out ni mo si mass, tsaka mass. Tapos si velocity, transfer po ni mo sa pikas. So mahimo siyang velocity is equivalent to square root of 2gh. So ibig sabihin, pag ang ato ang body is moving, tapos na siya certain height, kaya na to makuha ang velocity. No? Kaya na to makuha ang height. Then, G is for gravity. No? Pwede po siya. Itong topic na to ganina, work can be transformed. Di ba? Kinetic energy diri give transform into potential. Or pwede vice versa. Pwede po ang kinetic energy ma-transform into work. Itong topic na to ganina. Di ba? Work is equivalent to force times its parallel distance pala. So that is F cos of theta. Kita ninyo? It is equivalent to kinetic energy final minus kinetic energy initial. Okay, what if manggod natay initial o final nga kinetic energy? Or for example natay tawag dyan, initial na velocity tapos natay final in velocity. So, pwede na to siya i-relate. Ano, relate na taan eh. Okay, so I think that's it. Proceed po tayo sa ating examples. Type 1 daw class, everybody type 1. Kung ready na mo sa atong example number 1. Dali na eh, may tod-tod, nakakalaw mo na naman dami. Yes. So, 1. No. Number 1, what is the kinetic energy of a body with a mass of 20 kilograms and a velocity of 25 meter per second? So, itong formula, kinetic energy, may ipangita, di na tayo magpa-complicate. Kinetic energy is equivalent to mass times velocity. Drawing lang ta ginagmay at least. No, ma-represent lang nato siya ba? So, na ay body, tapos na atay mass of the object is 20 kilograms. Tapos, it is moving. For example, then velocity po natin is 25 meter per second. So, what is its kinetic energy? Sige, substitute na to. Kinetic energy is equivalent to 1/2. Asa yung calculator, no? 20 kilograms. Tapos, velocity natin is 25 meter per second. Tapos, squared. So, what is our kinetic energy? 6 to 50. Tama siya, 6 to 50. Pero ito ang, pwede ba po ka mo diretso og Newton meter?
'di ba? Pwede ra pod nga mag-joule ka. So ipakita na to kung anong nahimo siyang kuan. So ang unit ani class is kilogram tapos times meter, 'di ba? Kanay meter per second squared. O gi-separate na kung isa ka meter. Okay lang, meter second squared. Nga naman kay in every tama 'di ba? In every 1 newton convert man nato natay 1 kilogram meter per second squared. Sir, ngano ganina second squared o squared man ta. So meter squared second squared, di ba? So cancel out, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Tama? Nalagay sa ilalom. Oo. Umusaka lang na siya. Tama? Mm. Kilogram meter per second squared. Ay, sorry. Di mo na ma-cancel out sa taas. Wait lang, wait lang. Baliw na to kay di na mali na. So, pag-cancel out nga, tupong lang sila. So, baliktad 1 newton is equivalent to 1 kilogram meter per second squared. Ara, mo ni tinod, no? Cancel out, cancel out, cancel out. So, nabilin is, yes, KE is equivalent to 6250 Newton meter or also known as joules. So that is our final answer. We're done with our example number 1. Naman tulo. Okay na? Tama ba? 6 to 50. O, tama. O, ano? Presence of mind lang yung class. Tapos, kabalo lang ka dapat mag-convert o ang formula itself. Number 2. Number 2 na ta. A ball is placed on top of a building which is 10 meters high. If the weight of the ball is 1.2 kilograms, what is the potential energy of the ball? Di, sa'yo na kayo. Potential energy is, sige daw, i-type daw sa chat box. What is the formula of potential energy? Ginabi ko, kainomdom daw. That's correct. PE is equivalent to mass times gravity times height. Ara. So drawing po ta ginagmay, pwede gud kadili mag-drawing, no? Wala lang, drawing lang gud ta. So natay building 10 meters. Natay ball, padakuha sa ball. Oy. Tapos ang height sa atong building is 10 meters. Ara. Tapos ang mass sa ball is 1.2 kilograms. Di substitute, no? So that is equivalent to mass po natin is 1.2 kilograms. Gravity po natin is, type daw class. Pila gravity na to? Yes. Tama ba na? Okay. That is correct. 9.81. Memorize na ninyo. Uban na ginahatag. 9.81 meter per second squared. Tapos last po is yung height natin which is 10 meters. Okay, multiply natin what is our potential energy. 117.72 ang answer. Okay, ayun ko kompleto. Yes, that's correct. 117 point nakalimot na ako. 72 ang answer. Ang unit unit check sa ata. Kilogram meter per second squared times meter. And take note, in every 1 newton, we have 1 lang kay Huwi.
We have 1 kilogram meter per second squared. So, kabalo mo na ang conversion na, cancel out na tanan. Cancel out. Ang bilin is Newton meter. Potential energy po natin is 117.72 Newton meter, or also called as Joule. Final answer. O, di ba? Naan na ta sa to ang last problem. Okay man, questions regarding our second problem and first problem? Wala no? Dapat kabalo lang gid ka sa formula, and to substitute our formula, dapat kabalo lang pud ka. So sa kalahian sa G nga atong G nga dako, ang G nga dako class katong kaganina is universal gravity. Ginagamit lang to kung pangita tag force. Di ba katong tusod na ko nga naga-attract ta with each other. Motong duko nga G. Katong 6.6 something something. Ihatag mo po na ako to, kaya para di na mag-memorize. Pero kaning G nga gamay, di na ko ihatag But memorize na ninyo, 9.81 meter per second squared. Okay, last ta. And medyo lisod po ni siya, kay halo-halo, mura ni siya, mura ta naghalo-halo, kay tanan formula kaganina. Ipang pansak na to. So, a 58 kilogram skier, tao niya, nag-ski, is coasting down a 25-degree slope. Near the top of the slope, her speed is 3.6 meter per second. She accelerates down the slope because of the gravitational force. Even though a kinetic frictional force of magnitude 75 Newton, wait lang. Sana ta? Even though a kinetic frictional force magnitude of 71 Newton opposes her motion. Ignoring air resistance, determine the speed at a point that is displaced 57 meters downhill. Hala, tuara. Siyempre, doing drawing sa daanin, no? Sa naman ka. Butang lang ako daan ng formula. Kay, naman ko involved ang work. Kaya natay displacement, tapos natay force, di ba? That is work. Tapos, involved po natong kinetic energy because our body is moving, napunta initial nga velocity o final velocity. So, ang pinaka goal gid nato diri a class is determine the speed. So, drawing sa siguro ta, syempre para masabtan, no? Wait lang, cluster sa So, natay kuan kanang slope, natay hill, ara. Natay skier, ara. Tapos, di lang budo yung tao ha, box lang ako Imagine na lang ang tao na siya. So, nag-ski siya bababa. So, ang mass po niya, M, mass is equivalent to 58 kilograms. Siyempre, di man na maglay atong mass. Tapos, nagdaos-dos siya. Nagbaba siya. Tapos, sabi dito, at this position, no, naka-travel daw siya og pila to? Asa to? Nasa taas. 57 meters. Dito, papunta dito. Ara. Padulong dira. That is, it lang. Malisod kong slot. 57 meters. Ara. Tininayan lang na to. Tapos ang velocity diri so velocity initial before siya nagdaos-dos, no? 3.6 meter per second. So ilan na nato is combination of work o kinetic energy. Again, kay moving siya. So natay force nga ga-oppose sa iya. So while our body daw class is moving, no, ang angle sa ato ang cliff is 25 degrees.
Tapos natay force nga ga-oppose sa iya ha. Na butang nato diri. Na ibutan na ko ana pana siya ga-oppose, which is murag fictional force siya ba pero gihatag na diretso. That is 71 Newton. Wala na kadima no? Sige. So ang ginapangita which is diri nga point, no? Velocity final. Sa kadaghan-daghan ng gipang storya, ang gusto lang niya mahibalan after 57 meters unsa na daw ayahang velocity. So again na, work is equivalent to kinetic energy. Work is equivalent to kinetic energy final minus kinetic energy initial. So ang first thing that we need to do is to find our F, which is summation of F because our body is moving. Mo tong sample na to last time. Murag guwa mo, gisagol-sagol na siya ba? So nahon sa nato ha, si force. So take note class, we have 71 ha kani atong kani atong buhaton nga x-axis. Katagilid siya para di na ta mag-convert sa dili nga part lang. Okay? So ang force nato class ana 71 Newton ang ga-oppose, no? So lagay natin dito summation of forces in our x-axis. Tama? Kaning force ang sa x. So ang first one is syempre kani atong lesson ganina. So naatay weight, di ba? Mass times gravity. Force is equivalent to, butang nato diri ha, sa gilid. Force is equivalent to mass times acceleration. So therefore, kinaaman siya mass. Tapos, kuhaan sa nato yung acceleration, which is pababa, di ba? Pababa atong acceleration. Butang sa nakuha. This is pababa our gravity. Di ba? Pababa man. Which is 9.81 meter per second. So, ang pangitaon nato is ang force, which is coming from our weight, nga i-along nato kay x-axis. Okay? So, therefore, with this one, no, magkakaroon tayo ng angle. Sige lang, ipakita na tong angle on niya. So, mo ni ato ang normal force. Katong na lesson nato last time pod. Butang lang nato siya. Okay. So, ang force nato diri is i-convert dapat nato nga kani siya fx. So, kanang fx na class, that is mass times acceleration, which is, for example, diri that is mass times gravity. Di ba? Kaya ginahila man siya pababa. So, F, butang sa nako, F is equivalent to, or kaning F na ni, mo ng F na to, F. Di ba? So, therefore, i-transform na to si F into Fx. Para. Ay, ginahinayan ako ha. So, we have F, then we have our Fx. Di ba? Tapos, ang angle na to. So, kung mo na tong Fx, parehas lang na siya nga na siya diri This is our Fx. So, if this is our angle 25 degrees, no? Yan, kay medyo complicated gini siya. Drawing nga na to. Paano pag-transform sa tong angle, katong sa atong trigo. Kanang 25 degrees, mo ni siya. 25 degrees. So, kung diri ka magbase class nga point, skip ka lang. Tapos, this is our 25 degrees. Ipatuyok lang ni mo na akong style para magkuha sa angle. Angle skip. Then, 25 degrees angle. Okay, so ibig sabihin, this is our 25 degrees. O na siya. So, referring from this angle, this is our 90 degrees. So, katowa ta. Okay, so ininahin na to ha. So, katowa. So,
ka towa. Kagana, ang gihatag sa towa is kaning nga force. This is our F. I-reson sa nako. Pagawas na ko siya. This is our F. Nya, kailangan man na to is Fx. Kaya pababa man siya. So, i-transform na to si F as Fx. Ipatagilid na to. So, based on this triangle, unsa man si Fx? Sine or cosine? Opposite siya, di ba? Pag SOHCAHTOA, what is opposite? Sine or cosine? Sine. Yes, very good. So therefore, kanang F nga atong makuha para ma-transform siya into our x-axis nga nakatagilid. Yes. Sorry. Wait lang. The sine of theta is equivalent to our fx divided by f. So fx can be solved. That is equivalent to f sine of theta. Ara na. Summation of fx atong x-axis. Padaus-dos siya si f pababa. Gi-convert na to into fx. That is f sine of theta. Ay, salamat na siya. Unya, kung sa sulti sa problem, habang gadaos-dos daw siya class, na aday ga-oppose nga frictional force. So, i-plus na to na diriya o i-minus? Sige daw. Gamitin daw og kaning analysis. Pababa ta natin frictional force, pabaliktad, 71 Newton. I-plus na to siya kay F sin theta or i-minus? Tanawan na lang atong arrow o pababa. Siya, salungat siya. I-add or i-minus? Syempre i-minus kaya magsugat gud sila, no? Ibig sabihin, pababa atong skier na chay 71 nga pasaka. Yes. Dili literal nga pasaka ha. Pa-inclined. So therefore, yes, thank you. I-minus na to siya. Minus 71. Unsa man pag-solve na to sa force? Sabi natin force is mass times gravity. So, i-rewrite lang nato. Fx is equivalent to mass times gravity times sine of theta minus 71. Substitute natin, summation of forces x is equivalent to our mass, which is 58 kilograms. Gravity is 9.81 meter per second squared. Sine of 25 degrees minus 71. What is our force? In our x. Butan ako x ha, para makabuta nga pang x-axis, mauni siya. Force pa lang na. Pero hapit na tama man. Okay, nakuha naman nato ni nga f. That is 169. Yes, that is 169.461. 169.461. Ha? Mo ng fx. Yes. So, ibig sabihin, we are respecting our x even though nga natay theta, wala natay labot anong theta. Kaya gi-align naman nato siya. Ibig sabihin, yung theta na gagamitin natin in our x-axis is 0. Sir, man sir, namin 25. Wala na, gi-convert na nato. Ara na yung 25. So, ibig sabihin, kanang f cos theta dara gi-apply na nato. Theta is 0 na. Okay ba? So, okay na ta diri nga part. Ibig sabihin, okay na ta diri. Sulat na nato. No? Diri na ta. 169.46. That is our F. Kani siya. Clarify na to. Si F cos of theta, mao na itong na-solve na summation of forces at X. Which is, sabi ninyo, 169.461. Substitute na to si distance. Pila yung distance traveled? 57. Oh, congrats. Humana ta sa left side. Right side na lang atong kulang. Puro na lang nasa
siya substitution. So 1/2, lagay natin 1/2. Mass, what is our mass? That is 58. Diba? Kaniha itong ginasundan nga formula. Times velocity final mo na itong ginapangita, squared, minus 1/2. Then mass, syempre wala man naglahi atong mass, 58 gihapon. Velocity initial, which is given, 3.6 squared. Sige daw, class. I-type, then paki-shift, solve what is our velocity final. So ano no? Sayon lang diri sa left side, sa right side. Pero sa left side kay medyo gi-analyze pa nato, gi-convert pa nato kay ang force magud nato is pababa, which is our weight. Katong timbang god, di ba? Mag-create man na siya og force nga patulak mo na tong F. Sige, patagilid nato. Asan yung calculator? Sige, sabayan ta mo Isa man to kung wait lang. I-type lang ni sa calculator tapos shift solve. Wait lang. Kung mahiwagang salamin. Ara. Sige, type na ko. 169. Asa yung mag-type pod mo 0.461 times 57 times equals 1/2 or 0.5 na lang, no? Paras lang na. 58. Tapos VF is X squared. Yan yung hinahanap. Minus 1/2 times 58. Tapos 3.6 squared. Pila yung answer? Sige daw. 18? Tama ba? Shift solve. Butang tag any number nga positive. For example, 120 equals. Yes, that's correct. 18.602. That is our final answer. Sige. Share. Kuha man no, pag-calculator. I know, medyo confusing siya. Dili lang apart kaning left side, pero kaning right side, no, igo raman ta nag-substitute. So, our answer is 18.602 meter per second. That is our final answer. So, ibig sabihin, if ito yung condition natin, ang velocity sa atong skier at this point, 57 meters below sa iyaha, that is 18.602. So, recap na to ha. Kaning right side lang, i-recap na to. Again, gi-equal na to siya. Work is equivalent to kinetic energy. Ang pag-solve sa work is parallel force times its distance. Unya, para dito maglisod, kung x-axis, kaning nagtagilid. Para di na ko sige, ana sa ulo. So, kaning along mismo, mo na itong gihimog x-axis. Unya, naman tayo weight. No, timbang ba? Pababa, di ba na? Di ba? Naman tayo weight. Naman tayo timbang. Which is, sa man, nagaturo siya perminti sa to ang Earth's core. Morning F. Kanang F na to, ibutang na nako ha. Wala na ko siya gipangalan nagkuan man god W kay maglibog na ta daghang W. So kanang F nga akong ginamindra, that is the weight of the skier. Which is siya patindog. Na dili man na to ma-solve. Dapat kanang F i-transform na to using Pythagorean using SOHCAHTOA. Si F dapat nakatagilid. Nakaslant. Nakaslant. Sir, parehas lang ning duha. So again, para ma-analyze kaning fx kana siya, gibalhin nako diri para makahimo tag triangle. Pero same lang na siya, class. Kana ibutang nimo diri, same lang na.
gikuha na ko gitapak para makakahimo tag triangle. Kaning fx nga akong ginamin diri same na nasa fx diri. Tapos gigamitan nato ani nga figure. Kani kita kana. So mo na tong angle 25. Mo na akong ginagamit pag mag-convert ko, pag mag-transfer ko og angle. So 25, mo na siyang 25, di ba? So skip 25 skip 25 skip 25 niya naman kani man atong gina-analyze mo na siya kani. Okay. Kani nga part kana mo na siya nga part kani. Di ba? So therefore pag kana siya nga triangle mo nang 25 kay usahay man gud no mali kani imong himog 25 mo man na siya na 25 ba na di ba dili so dili so therefore murag laka mali ako na erase no so therefore murag mo na tong clue ba nga mo na siya ang 25 degrees so with that nagsukatowa dayon ta ang fx is opposite sa 25 mo na nakuha na to si sin theta is equivalent to opposite which is fx over f transfer na to sa pikas f sine of theta. Asa nagikan 71 sir? Ana man gud siya class nga 71 daw na ga-oppose para kita ka ng arrow nga gabaliktad. Frictional force daw na tay 71 Newton. So mo na nag-minus tag 71. Tapos as I said, force is equivalent to mass times gravity kay weight man atong weight man siya weight. Mo nang na form na minus siya. Kuha na to 169.461 substitute sa right side sayon ra puro substitute shift solve 18.602. So I hope that nasundan and I know medyo lisod ni siya nga problem. Ang buhaton ninyo class i-solve ninyo balik on your own with the help of our video. Tanaw lang yung pattern kay what mabuhat lisod gid ni siya nga problem. Combination man gud. Okay? So type okay sa atong chat box. If contented na ka. Yes. And again, thank you always for listening. Thank you for attending our class. Yung mga wala ngayon, no, because they are not available. I hope that you will watch our video, no, and unta masabtan ninyo. So again, thank you everybody and see you next time. Okay na. Thank you. Goodbye.